Alors, on commence par la subduction. La subduction, c'est l'enfouissement de la lithosphère océanique plus dense ou la lithosphère continentale moins dense. Mais ce qui est responsable de ce enfouissement, ce sont les courants de convection. Alors, on a des courants de convection qui sont responsables du rapprochement entre les plaques. Le rapprochement entre les deux plaques, dans ce cas, on a une plaque océanique et une plaque continentale, aboutit à l'enfouissement de la lithosphère océanique plus dense. Donc, l'enfouissement de la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. On ne dit pas l'enfouissement de la croûte océanique, mais de la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. Lors de ce enfouissement, on aura la libération de l'eau, ce qui entraîne la formation des magmas andésitiques. Cette magma va remonter vers la surface, ce qui entraîne ou bien ce qui aboutit à l'apparition d'un volcan ou bien volcanisme andésitique. Alors c'est toujours l'enfouissement qui aboutit à la formation de cette magma, mais entre les deux plaques, regardez la profondeur dans la marge active. On a une profondeur qui est très élevée par rapport à la profondeur dans les autres zones. Donc on parle d'une fosse océanique. Donc parmi les caractéristiques, on trouve une fosse océanique, un prisme d'accrétion qui sont des sédiments marins qui seront rabotés et accumulés dans cette zone-là. Ce qui aboutit à la formation parmi les caractéristiques de la zone de subduction, c'est prisme d'accrétion et la formation d'un arc volcanique. Alors on commence la séance et on commence tout d'abord par la chaîne de subduction. Alors, c'est quoi la subduction? La subduction. La subduction est l'enfouissement de la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. Alors, dans cette séance, on va traiter les caractères pétrographiques, géophysiques et tectoniques caractéristiques de la zone de subduction. Mais tout d'abord, quels sont les caractères pétrographiques? Bien, ça veut dire quoi les caractères pétrographiques? Les caractères pétrographiques, on parle des roches. Donc, ils sont les types de roches, soit métamorphiques, sédimentaires ou bien magmatiques, qui caractérisent la zone de subduction. Les caractéristiques géophysiques. Normalement, lorsqu'on parle de caractéristiques géophysiques, on parle de la pression et de la température. Mais exactement dans la zone de subduction, on va parler des anomalies thermiques et la disposition des foyers sismiques au niveau des plans, bien selon le plan de Walati-Biloff. Les caractéristiques tectoniques, bien sûr, on va parler des déformations tectoniques et surtout des déformations tectoniques simples telles que les plis et les failles, et exactement les failles inverses. Alors maintenant, on va traiter cette partie sous forme de schéma qui va nous expliquer les différentes étapes, en même temps les différentes étapes de formation de la chaîne de subduction, et on va noter aussi les caractéristiques de cette zone de subduction. Alors là, je vais vous montrer حتى في الطريقه ديال الرسم التخطيطي لان لا فاصون باش غادي نرسموا هذا الشيما هذا لان بوتيت يطلب منكم في الاكزامان ناسيونال يطلب منكم انكم تعطيو واحد الشيما
وفي هذا الشيء هذا فيه l'explication بطبيعة الحال ديال la subduction et même de déterminer un des caractéristiques de cette zone de subduction. Alors غير ركزوا معايا مزيان وغنشوفوا بأن الأمور واضحة. Voilà. Alors là, faut que le schéma est simple. La façon dont je نرسم le schéma ما كتطلبش منا شي مجهود اللي هو كثير بزاف. انا لا بليبار دي زيليف تيخلعوهم هاد لي شيما تقول لك انا واش غيطلبوا منا نرسموا لي شيما متى نعرفوا نرسموا اكسيتيرا. سي سامبل. سي l'enfouissement de la lithosphère océanique sur une partie continentale ou bien sur la lithosphère continentale ou bien sur la plaque continentale. Là, on va parler de l'océan, les sédiments marins et le rabotage des sédiments marins qui va nous donner un prisme d'accrétion. Alors pour la légende, les bihmar, ce sont des sédiments marins alors les sédiments marins راه هما فاش كنلقاو انا ملي كنقول لا ليتوسفير اوسيانيك لا ليتوسفير اوسيانيك مناش كيتكون بطبيعه الحال كيتكون من دي روش كي سون دي روش magmatiques mais vers la fin et à la surface on trouve des sédiments comme le sable par exemple ou bien l'argile mais surtout le sable. Alors le sable il s'agit de sédiments marins mais lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, la densité des sédiments marins est un peu plus faible par rapport à la densité de la croûte océanique. Lors de l'enfouissement, les sédiments marins seront rabotés. Alors, le rabotage ce qu'on appelle un prisme d'accrétion. Alors tiens, le prisme d'accrétion est parmi les caractéristiques de la zone de subduction. Alors tout d'abord, on a les noms que je t'appelle les hauts. Et là, avec la lithosphère océanique. La lithosphère océanique qui تكون من واحد la partie اللي هي inférieure ديال هذا lithosphère كتكون من le manteau supérieur ou bien la partie supérieure des manteaux supérieurs وهذا الجزء الفوقاني c'est la croûte océanique plus la partie supérieure des manteaux supérieurs هي اللي كتعطينا la lithosphère océanique. هنا de la même façon عندنا la lithosphère continentale. La lithosphère continentale تهو بنفس الطريقة فيه الجهة الفوقانية la croûte continentale composée essentiellement de granit وعنده تهو la partie supérieure des manteaux supérieurs اللي فيها la roche péridotite. هنا عندنا la roche péridotite. نرجعوا لي composantes ديال la lithosphère océanique.
La lithosphère océanique, le manteau كامل في marqué dans le manteau, la roche principale هي البيريدوتيت. فوق منها تلقاو الكابرو، دولوريت et basalte. دونك هذا هو الترتيب ديالو، بيريدوتيت، كابرو، دولوريت et basalte. ومن الفوق بطبيعة الحال on trouve des sédiments marins. Concernant la densité, on a déjà dit que la lithosphère océanique il est plus dense, puisque la densité dialogue en moyen il est de D égale à 3, alors que la lithosphère continentale il est moins dense par rapport à la lithosphère océanique, puisque sa densité en moyen égale à 2 égale à 2,7. Donc je répète une autre fois, la subduction c'est l'enfouissement de la lithosphère. On ne parle pas de l'enfouissement de la croûte. Donc c'est l'enfouissement de la lithosphère océanique sur la lithosphère continentale, la lithosphère océanique plus dense sur la lithosphère continentale moins dense. Lors de ce enfouissement, les sédiments marins ما غاديش يديروا حتى هما l'enfouissement, mais seront rabotés. إن رأيتم الكشف ديالهم ولا التكرار ديالهم. هذا le rabotage du sédiment marin va entraîner la formation d'un prisme d'accrétion qui sont des sédiments marins rassemblés ou bien rabotés sur le continent. Alors d'abord نشوفوا هنا l'océan. اللي درنا بالخضر. Donc on parle de l'océan. ولكن نشوفوا معايا la profondeur ديال l'océan. نشوفوا هنا la profondeur ديال l'océan. لاحظوا la profondeur هنا مع la profondeur هنا في la marge active. تلاحظوا بان هنا la profondeur راها كبيره بزاف. الوغ كنتكلم على واحد الحفره، هاد الشكل ديال الحفره. دونك هنا في هذا la profondeur هما اللي كنسموها fosse océanique. Donc d'abord, on a déterminé deux types de caractéristiques. Type le des caractéristiques, c'est prisme d'accrétion. Type الثاني fosse océanique. يعني هذوك فوا نلقاوهم في هذاك la carte géologique ou bien la coupe géologique, غنعرفوا بان ce sont les caractéristiques de la zone de subduction. نشوفوا les autres caractéristiques. هنا lors de l'enfouissement de la lithosphère océanique, بطبيعة الحال le frottement اللي تيكون ما بين الليتوسفير اوسيانيك مع الليتوسفير كونتينونتال تعطينا دي فويي سيسميك، بؤر زلزاليه. هاد البؤر الزلزاليه كيكونوا انكليني سولون ان بلان، بطبيعه الحال هو لونبلونيت ديال لونفويسمون. هذاك لو بلان اللي اكتشفه هو العالم ولا تيبينيوف، وهذا الشيء اش كنقولوا دي فويي سيسميك انكليني سولون لو بلان دو ولا تيبينيوف. الوغ هنا غنعطيو لا ليجوند ديالو. Donc on parle de foyer sismique. من بعد هاد لي foyers sismiques on trouve les anomalies thermiques. شنو كنقصدو بلي anomalies thermiques؟ لأن en général عندنا لي جيوتيرم. جيوتيرم هو ان في نفس النيفو هنا وهنا كتكون عندنا نفس درجه الحراره، دونك نفس الدوغري ديال لا تمبيراتور. اي افيك لو بروفوندور لا تمبيراتور augmente des moyens de 3 degrés Celsius par ou bien chaque 100 mètres. يعني ce qui est normal ان في هاد لو نيفو هذا غتكون نفس درجة الحرارة، le même degré de température. Par exemple, $100 degrés Celsius, c'est 100 et 900 degrés Celsius.
Mais au niveau de l'enfouissement, lorsqu'on fait l'enfouissement de dot, et à cause de la croûte océanique, les un peu froide, ماشي كيتكلفوا منها le sillon, mais la composition minéralogique ديالها contient de l'eau. هادشي اللي تيخليها انها تكون بارده. l'enfouissement ديالها شنو تيدير؟ تيغير من درجه الحراره، تيخرج عن العاده، دونك ما كتبقاش هذيك l'augmentation de la température de la même façon. Et on parle de anomalie. anomalie او شذوذ وشي حاجه اللي هي خارجه عن الطبيعه وخارجه عن العاده. دونك هنا on parle de anomalie thermique ou عندنا deux types des anomalies thermiques بطبيعه الحال. anomalie thermique positive et anomalie thermique négative. ملي كيكون باش ما غادي تنخفض درجه الحراره تنتكلموا على des anomalies thermiques négatives. Par contre, ملي تنكونوا سواء مع وهي غالبا تتكون مع لا رومونتي دي ماغما فاش كنكونوا كنطلعوا ولكن درجه الحراره كتزاد بواحد الوتيره اللي هي اكثر من لا نورمال. On parle de anomalie thermique positive. Alors هنا في هذه الحاله عندنا des anomalies thermiques négatives. غنديروا في الشيما الرمز ديالو. Alors on parle d'anomalie thermique. Donc il s'est fait de déterminer la présence de foyers sismiques et des anomalies thermiques comme des caractéristiques toujours qui caractérisent la subduction ou bien qui caractérisent la zone de subduction. Alors même بعد شنو غيوقع؟ je répète une autre fois نعاود عاوتاني مرة أخرى باش خلاص لأن ملي غادي نتكلموا على لا سبديكسيون بحكم هو الكور الأول وهي لا زون الأولى اللي غنتكلموا عليها تيكون شوية المفاهيم تيكونوا طفال. مي فاش غندوزو اون فوا غتفهموا لا سبديكسيون مزيان غندوزو لوبديكسيون إلى كوليزيون تتولي الأمور بسيطة واعتيادية. قلنا l'enfouissement de la lithosphère océanique moins dense sous la lithosphère continentale plus dense. Lors de son enfouissement, on aura le rabotage des sédiments marins, ce qui entraîne la formation de prismes d'accrétion. Et parmi les caractéristiques aussi, on trouve une fosse océanique. La fosse océanique, علاش حيت لقيتها فاش كاين غاز ملي تيكون هذا المعوج تيخلي هاد لونغراد هي اللي كتخلي هذيك الحفره المحيطيه بطبيعه الحال في ليماج. Donc lors de l'enfouissement aussi, on trouve ou bien on constate l'apparition des foyers sismiques selon un plan incliné appelé plan de Wada-Tibinov et même on trouve aussi des anomalies thermiques. Alors, après l'enfouissement, je regarde l'enfouissement de la lithosphère océanique, les guennas bêtes, froides, c'est toute la croûte océanique, il y a bêta, froide, à l'âge, parce qu'il contient de l'eau, qui fait la composition minéralogique d'elle. Mais, dans l'enfouissement, la pression augmente et la température augmente faiblement aussi. هذا غيخلي ان هذوك لي روش دو لا كروت اوسيانيك غادي يتبدلوا دونك غيديروا لو ميتامورفيزم. هذه شابيتر 2 غنتكلموا على التحول ديال لي روش ولا الميتامورفيزم. دونك هذا الميتامورفيزم ديال روش كيعطينا غير روش ميتامورفيك ابخي اون اوتر روش اكسيتيرا. لور ديال هذا الميتامورفيزم هذوك لي روش اللي تيديروا هذاك التحول ولا الميتامورفيزم entraîne la libération de l'eau بطبيعه الحال de sa composition chimique. Alors, la libération de l'eau aboutit à la fusion partielle des péridiotites. Donc, on a la fusion partielle des péridiotites. Qu'est-ce que le péridotite? Donc, c'est la roche principale constituante de la lithosphère, du manteau, ou bien qu'on trouve au niveau de la lithosphère, soit océanique ou bien continentale. Mais la partie du manteau supérieur. Donc, avec la partie supérieure du manteau supérieur, plus la croûte, il y a la lithosphère, la roche principale qui est le péridotite. هذا péridotite normalement في la zone de subduction, ما يمكنش دار لها la fusion. Dans les conditions de la température اللي كاينه. عندنا خصها واحد التمبيراتور اللي تكون élevée. Mais en présence de l'eau, كاينه possibilité ديال la fusion partielle.
Une fois qu'elle a la fusion partielle des péridotites, avec la fusion partielle des roches entraîne la formation des magmas, alors dans ce cas, on parle de magma andésitique. Alors on parle de magma andésitique, les jasmines, la fusion partielle des péridotites. Alors, la formation des magmas andésitiques, avec l'état physique ديالها les liquides, وحنا كنعرفوا selon la densité les liquides المكان ديالهم على surface. normalement les liquides يكونوا على surface. يعني la densité ديالهم تكون inférieure بطبيعة الحال aux densités ديال les solides. هاد la périodite هذه au départ كانت solide roche. donc la densité ديالها كانت كبيرة كانت في هذا النيفو هذا. ملي تعرضت لا فيزيون بارسيال تحولت سو فورم ليكيد. دونك هاد الليكيد لا دونسيتي ديالو نقصت. هادشي اللي غيخلي ان il remonte vers la surface. donc la remontée, on parle de la remontée du magma vers la surface, ce qui aboutit à la formation ou bien l'apparition d'un volcanisme, qui on parle de volcanisme andésitique, puisque la source du magma est une magma andésitique. Alors voilà parmi les autres caractéristiques, on parle de volcanisme andésitique. هذا الفولكانيزم andésitique avec l'écoulement des laves, bien de la lave, l'écoulement de la lave après sa refroidissement rapide à la surface, تبريد ديالها بشكل سريع في la surface السطح غتعطينا des roches. alors que le refroidissement des magmas بطبيعة الحال le refroidissement ديال la lave كتعطينا des roches. les roches اللي غادي نحسبوا عليهم هنا هما l'aندésite. alors voilà, donc la roche اللي غادي نلقاوها في la surface c'est l'andésite. mais lors de la remontée des magmas وهاد المagma طالعه بطبيعه الحال ماشي كلها توصل la surface. كاينين واحد لا بارتي من هذا المagma اللي غادي دير لها refroidissement في profondeur. alors on parle de refroidissement lent en profondeur في هاد المناطق بطبيعه الحال هنا. دونك واحد لا بارتي ديال هاد المagma هادي غتعرض للرفرواديسمون لون au profondeur. غتعطينا واحد لا roche qui contient des fils cristaux ou bien des cristaux, bien des minéraux de grande taille اللي غنسموهم الجرانوديوليت. هاد لا روش هادي غنسموها روش جرانوديوليت ou bien roche plutonique. لأن les roches qui sont sur la surface et qui rejoignent à travers les volcans, ce sont des roches volcaniques. Alors que les roches qui se refroidissent en profondeur, ce sont des roches plutoniques et le granodiolite est parmi ces roches. Et maintenant, je crois qu'on a terminé les différentes caractéristiques de la subduction. Alors, je répète une autre fois. L'enfouissement de la lithosphère océanique, les denses, sur la lithosphère continentale moins dense. Lors de son enfouissement, on aura une augmentation de la pression, augmentation importante de la pression et une faible augmentation de la température.
ce qui aboutit au métamorphisme des roches de la croûte océanique enfouie. Lors de ce métamorphisme, on aura la libération d'eau, ce qui entraîne la fusion partielle des péridotites, d'où la formation des magmas andésitiques. Cette magma remonte vers la surface, d'où l'apparition d'un volcanisme andésitique. L'écoulement de la lave et après un refroidissement rapide à la surface, ce qui entraîne la formation de l'andésite ou bien d'une roche volcanique. Mais lors de la remontée des magmas, une partie de cette magma se refroidit en profondeur, ce qui aboutit à la formation du granodiorite, qui est une roche plutonique. Alors on a deux types de roches. Une roche volcanique qui est l'andésite et une autre roche plutonique, ce qui signifie qu'il a été refroidi aux profondeurs, donc c'est granodiorite. كما لاحظتوا معايا هذا التسلسل ديال الاحداث وهذه الزيطات اللي كنتكلموا عليهم راه الاكزام راه الامتحان كامل التمرين اللي غيعطاكم في الامتحان كامل غيدور لك على هذا الدومين هذا سيرتو اون كاب كان اكزرسيس ديال لا سيديكسيون. هادشي اللي تكلمنا عليه في الاخر راه هو اللي غنعاود نرجع عليه من بعد باش نتكلم لكم على لا كيسيون الاخرى اللي غيعطوكم هي لا سيكسيسيون دي زيتات كي aboutit à la formation de magma andésitique ou bien qui aboutit à la formation des roches magmatiques dans la zone de subduction. ولا كيسيون الاولى بطبيعه الحال غيطلبوا منكم شنو هي؟ لا كيسيون الاولى هي ديتيرميني لي كاركتيرستيك. مي اون ديتيرمين سي كاركتيرستيك دابخي لي دوكيمون، تيكون عاطينا دي دوكيمون سيرتو دي كوب جيولوجيك اللي من خلالهم غنخرجوا هذه كاركتيرستيك. الوغ شنو هما لي كاركتيرستيك اللي غنفكر فيهم انا وبيان وانا تنطرق هذا كيسيون هذه؟ غنقلب على واش كاين انفو سوسياليك ابخي لا بريزونس دو بريزون داكريسيون. نقلب واش غيبان ليا شي دوكيمون اللي فيه هاد لونفويسمون مع لا ديفيرونس دو دونسيتي. En même temps, بانت ليا مكتوبه ماغما انديزيتيك، غرانوديوريت، انديزيت، فولكانيزم انديزيتيك اي بريزونس ديال لي فويي سيسميك. شوفوا لانكلينيزون ديالهم راه تعطيكم لا بروفوندور. شوفوا لا بريزونس ديال لي زونومالي تيرميك. واخا هادو نورمالمون اون كاتعطاتكم اما كتعطى معزوله بوحدها فواحد لاكوب ولا كتعطى مع لي فويي سيسميك ولا كتعطاو تحت مكتوبه عندكم دي زانومالي تيرميك. Alors هادو سو سون توس دي كاركتيرستيك دو لا زون دو سيبديكسيون وهذا هي الكيسيون الاولى اللي عندكم في الوطن. يعني الا جا ليكزيرسيس في الوطن على لا سيبديكسيون وراه عندكم دي زيكزيرسيس حنا غادي نرجعوا لهم في الغرفه. الا جا على لا سيبديكسيون راه هادو لا كيسيون الاولى غتكون كونسيرنون لي كاركتيرستيك. La dernière question, la succession des étapes qui aboutit à la formation soit ديال magma andésitique ou bien ديال les roches magmatiques. Et peut-être يطلبوا منكم وديجا طلبت بزاف ديال المرات انكم تعطوا واحد الشيما اكسبليكاتيف ديال هاد لا زون هادي ولا ديال هاد لي كاركتيرستيك اكسيتيرا. يعني ما فيها باس انني نتعلم نرسم هاد الشيما نعطيه الخاطر نرسمو بلي كاركتيرستيك ديالو اي او ميم طون حتى الدماغ ديالي تيولف او تيعقل على هاد لي تيرم اللي حنا خدمنا بهم. غير ما تنساوش الله يرضي عليكم لي بارطاج الله يرضي عليكم لان دابا غادي ندير ديكور كيسون سيكسيسيف وكنلاحظ لان لا بليبار تيوصلكم باغ دي ليان. ملي كتدخلوا من ليان كتعجز انك دير ابوني حيت كتثبت في ديك الابوني كيطلب لك الايميل. حاول انك تدخل دير بروف قول مع اس بي تي في دخل من اليوتيوب وغادير ابوني ولا ما يطلبوا منك حتى حاجه وبارطاجيو نتوما استافدوا وخليو كذلك لي زوطخ يستافدوا. وحنا ان شاء الله راح نستمر في هذه السيونس ما قدرنا الله.